Veliki pozdrav svima, Sarpi, vi ste na kanalu Sarpi TV i evo ispred nas je Samsung Galaxy S25 Edge. Prvi kod Sarpija na kanalu, na računajući mog brata, samo tehniku. Znači, ne znam zašto ovi plaćenici nisu dobili od Samsunga ovaj telefon, ali ja sam ga kupio za sve nas i za moju dušu. I prema što krenemo, želim sve vas da pozovem. Ne bilo vam teško, lupite like, komentarišite nešto, podelite ovaj video za još ovakvih videa, da ovaj kanal ostane nezavisan kao što je do sada bio. Rekao sam u opakivanju ovog telefona neki prvi utisci da je ovo kontroverzni telefon po meni. Zašto? Zato što u 2025. godini, na primjer, kineski proizvođači se trude da stave što veće, jače baterije, što brže punjenje da naprave, što više PWM-a, na primjer, da ima nove tehnologije, silikon, karbon baterije, a Samsung se izgleda vraća u prošlost kao i jabuka. Njima izgleda cilj da bateriju obogalje najstrašniju, ali to ćemo ostaviti za kraj ove recenzije. Evo ovako, što se tiče tog nekog u ruci dojma, meni se ovo ne sviđa, ljudi, nikako. Znači, evo kad stoji ovako na stolu, meni je teško da uzem ovaj telefon. Ako bi stavili neku silikonsku masku, ja je nisam kupio zato što ne planiram ovaj telefon da zadržim duže. Možda bi bilo lakše da se uzme. Ovako kad stoji na stolu, jako je teško uzeti, još ako su vam ruke malo vlažnije, ne daj Bože mokre, nema šanse da dignete ovaj telefon. Znači, u ruci, što kaže ono, nema nikakav grip taj, teško ga je držati u ruci i jako teško manipulacija krhke, ja ne daj Bože da padne negdje, polomio bi se sam. Džabe njemu sve, ajde ovako. 163 grama je težak, 5,8 mm je tanak. Ravni su frejmovi, ravno je ovo staklo napred. Napred je Gorilla Glass Ceramic 2 zaštita, nema nikakvu fabričku foliju. Kaže titaniumski frame. Ok, to se meni sve sviđa. Nazad, Gorilla Glass Victus 2 zaštita. Prima dve nano SIM kartice, može da primi i dve eSIM kartice, IP68, 6,7 inča LTPO AMOLED 2 puta 120 Hz osvežavanja, 480 PWM, možete zamisliti 480 PWM, a neki onori tuku po 3800 i nešto PWM, kome je to bitno. 1440 puta 3120 piksela, 19,5:9 je odnos stranica, otprilike 513 ppi. Evo, kao što vidite, odlično se vidi na suncu, ja nemam nikakvu zamerku. Kao što vidite, ima pravi always on display, ima ultrasonični čitač otiska prsta. Ajde vidimo kako to radi. Evo, sad je odradilo, ok. Ajmo treći put. Može se reći da se pokazalo, ok, solidno, pogledajte. Face unlock. Ajmo ponovo, bum. Treba mu neko vreme, kao moj Nord 5 koji snima ovo. Pogledajte. Trebamo neko vreme, znači ono, klasika. Biometrija oče na Samsungu, s obzirom koliko košta, je da je ovo S klasa. Ovaj telefon je došao sa Androidom 15 i One UI 7. Oni su obećali 7 Android nadogradnje, a na primjer Nord 5 koji snima ovu recenziju i obećao 4 godine garancije na bateriju. Tako da obratite pažnju na te neke stvari. Pokreće ga Snapdragon 8 Elite, onaj Samsungov, 12 GB rama i 256 GB UFS 4.0 ovaj telefon ima. Pogledajte kako se pokazao u testovima, pa ćemo da nastavimo. Evo, radimo 20. krug ovog ekstremnog stresnog testa da vidimo temperature. Evo, pogledajte, 43 stepena napred, nazad 45, malo preko, a ide do 46. Ceo je topao, verujte mi, ali njemu izgleda radna temperatura 40 stepeni, zato što i osnovno gledanje YouTube-a samo, znači na Wi-Fi mreži, merio sam temperaturu, uvek je oko 40 stepeni, jako je neprijetno držati ga u ruci, ko se ne navikne na to, izgleda to je njemu normalno. Valjda zbog tih gabarita i materijala kojih je napravljen, sad ćemo da sačekamo rezultate, pa da vidimo. Evo rezultati, upravo sad. Pogledajte, stabilnost 42,1. Džabe njemu Elite procesor, to su tako mršave brojke, ali on verovatno mora da ga ograničava da se on ne bi pregreo, rekao sam vam. Radna temperatura njemu 40 stepeni, kad bukvalno ne igrate igrice, ništa, bukvalno samo slušate YouTube. Evo da pogledamo i drugi rezultate Antutu-a i Geekbencha. Evo pogledajte, Antutu. Jako mršav skor. Kad to poredimo sa Realme GT7 Pro telefonom, taj Realme GT7 Pro ima skoro 1.000.000 više na Antutu testu. Pogledajte ovo.
9,4 temperatura išlo gore, baterija išla 6% dole. Evo pogledajte i ove neke brojke ako to nekog zanima. Znači morali su da ga ograniče, iako su mršave brojke ovih sintetičkih testova, koga to zanima. Evo pogledajte, i Geekbench 6, nema laži, nema prevare, tako je kako je. Ovaj telefon podržava Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, Wi-Fi Direct, USB Type-C 3.2, Proximity, senzor mu je fantastičan, Samsung DeX, operativni sistem One UI 7.0, Samsungov, standardno dobar, brz, munjevit, fluidan, nema šta, veliki mali folderi imate sa strane, ovaj pametni sidebar sa pola ekrana, možete spustiti kontrolni i notifikacijski centar, možete ono da podelite, može ovako stari ovaj fazon kao što je ranije bilo, znači za ovih par dana koliko ga koristim nemam nikakvu zamerku na rad ovog sistema. Što se tiče Circle to Search, uz pomoć njega možete da ubacite naravno eSIM karticu koga to zanima, Gemini radi izvrsno na ovom telefonu i AI, da ne pokazujem sad, znači tu nema nikakve izmene kod prošlih Samsunga S25 Ultra i S25 fantastično radi njegov AI u samoj galeriji, ono uklanjanje lica i tako tih nekih stvari, znači što se tiče rada nekog nemam nikakvu zamerku. One UI 7.0 fantastičan, čekamo 8 da vidimo da će nešto da promene, ali ja mu najviše zameram, pravo da vam kažem, to je to. Dosadan sam, znam, ovaj procenat baterije, zašto Samsung, zašto jeste vi normalni da ne može da bude ova brojka van ikone, nego mora ovako da bude i onda moram da stavim jedan widget da vidim koliko imam procenta baterije. Ovaj telefon ima stereo zvuk, ajmo da pustimo nešto, pogledajte ovu autorotaciju. Ok, to radi, nemamo zamerku, ajmo da pustimo da vidimo kako se čuje. Sad ćemo da plaćemo na daske. Gledamo otvor zvučnika, vjerojatno i ovo otvor zvučnika. Počeno do kraja. Meni je zvuk dovoljno jasan i glasan, nemam zamerku na zvuk. Ajmo pređemo na te famozne kamere. Znači to su osakaćene kamere, zašto? Zato što ovaj telefon nema telefoto kameru, a kineski proizvođači, oni najjeftiniji, sad maltene imaju telefoto kamere, ali ok. Glavna kamera 200 megapiksela koja je iz Ultre. Sa optičkom stabilizacijom snima video u 8K u 30 fps, video snima u 4K u 30 i 60 fps. Ultra široka kamera je 12 megapiksela, selfie kamera na ovom telefonu je 12 megapiksela koja snima video u 4K u 30 i 60 fps. Pogledajte u nastavku kako ovaj telefon pravi slike i video zapise, pa ćemo da nastavimo. Snima Samsung Edge glavnom kamerom, kao što vidite, noć, teški uslovi, 4K, 30 fps. Da vidimo kako će da se pokaže ovdje kod mene. Evo, pogledajte, prava noć je u pitanju, a malo zoomiramo tamo u noć, 2 puta, 10 puta,
Ponovno glavna kamera. A malo prošetamo. Autofokus. Lens flare. Ultra široka kamera. 2 puta zoom. 4 puta. 10 puta. Sad ću malo stavim. Više ne može. Pa ponovno glavna kamera. Pa malo ja. Evo pogledajte ove ružne svjetiljke iza mene. Isto 4K 30 fps snimamo noću. Evo da vidite. Nema laži, nema prevare. Kako to izgleda. I napišite dole kako vam se sviđa. To vam je to. Ima Edge. 4K 60 fps na dan. Lepi uslovi, evo sunce iznad mene. Majstori rade. 2 puta zoom. 10 puta zoom. Pa ponovno glavna kamera. Ovo malo ultra široka kamera. Da prošetamo. Pa 2 puta zoom. 10 puta zoom. Pa ponovno glavna kamera. Sad malo ja. Pomažem, pomoćnik, fizikalac. Da vidite kako to radi. 4K 60 fps. Evo ga sunce iznad mene, tačno. Malo da prošetamo. Sad ćemo skidamo ovu skelu s ove strane i da prebacujemo sa prednje strane. Tako da, danas će biti opasno zezanje. Uređena fasada ovdje. Ako ste vidjeli kako ovaj telefon pravi slike i videozapisi, ja nemam šta tu previše da dodam i da dozim neko vičini fotografisanju, sigurno će napraviti bolje rezultate. Ja sam zadovoljan s ovim kamerama koje on ima. Znači ove kamere koje Samsung je stavio, one rade pristojno svoj posao, može se reći odlično za mene, za moj neki ukus. Sad smo ostavili za kraj bateriju. To je ono najzanimljivije na ovom telefonu zato što je telefon tako tanak, ne koristi nove tehnologije silikon karbon, znači koristi litijum ion, one stare tehnologije. Ajmo da par reći damo o ovoj bateriji. U ovoj bateriji zamislite 3900 mAh, podržava 25 W punjenje, moram još jednom da napomenem, 25 W punjenje. Ovo je Samsung Galaxy S25 Edge, znači S klasa, nije A klasa. 15 W podržava bežično punjenje. Što se tiče prvog dana korišćenja, ljudi, ja sam u otpakivanju ovog telefona rekao ako mi preživi do podne, bit će to sjajno. Znači, uz sat vremena mobilnog interneta, gledanja YouTube-a, ništa drugo apsolutno nisam radio, znači izdržala mi je baterija, pala je na 20% tamo negde oko od 8 ujutru do nekih 2 popodne. To je bilo kraj. Što se tiče drugog dana, malo se baterija popravila, izdržalo mi je, može se reći, napravilo je 3,5 sata screen time-a i telefon se dobro nije ugasio u 15 časova. Tako da, njegova radna temperatura, znači kada je na Wi-Fi-u i kada, na primjer, samo gledate YouTube, ništa drugo, znači oko 40 stepeni merio sam je njegova radna temperatura, to sam pokazao još kada sam otpakivao ovaj telefon, znači kad sam upalio ovaj telefon i došao samo u sistem bez bilo kakvog žurenja, instalacije bilo čega, on je imao 40 stepeni. Kada se koristi mobilni internet, znači samo za gledanje YouTube-a, znači on dolazi do 45 stepeni, otprilike kao i kod ovih sintetičkih testova. Tako, obratite pažnju i na grejanje ovog telefona, znači on se jako greje, samim tim ja se plašim da će ova baterija dugo da potraje u ovom telefonu jer njegova temperatura je prosto prevelika, vjerojatno zbog ovih gabarita i ovih materijala, on jednostavno ima zverski procesor u njemu koji mora da obara taktove, stabilnost, vidjeli ste i sami da je mu 40%, telefon se jako greje. Znači baterija na ovom telefonu mora da se puni 2 puta u 12 sati. Znači ako krenete da ga koristite 6-7 ujutru, znači ako ste u 6 sati krenuli da ga koristite, računajte negdje oko podneva ponovo na punjač. A ako krenete oko 8-9, računajte negdje oko 2-3-4 najkasnije ide na punjenje. Jedino ljudima koji koriste na Wi-Fi-u, ne koriste mobilni internet, koji malo slabije koriste telefon, verovatno bi jedva izdržalo dan. Znači ova baterija je jedna od najgorih
koje sam ja vidio na telefonima, ja ne mogu da se setim da li sam ja imao neki telefon sa toliko lošom baterijom. To je po meni katastrofa. Znači da damo neki utisak i o ovom telefonu. Dobre strane ovog telefona, to je taj ekran, fantastičan ekran. Meni se to sviđa. Izrada, znači kvalitet izrade, ne mislim na dizajn. Meni je kvalitet izrada vrh i to je meni top, svaka čast. Kamere su fantastične na ovom telefonu, to se meni sviđa. Podrška na ovom telefonu, šta da kažem, 7 godina, više nego dovoljno. Cena ide vrtoglavo dole u Srbiji na oglasima, tako da ako nekom je zanimljiv ovaj telefon ovako što se tiče nekog izgleda, tankoće i želi da bude malo drugačiji nego neki drugi. Ok, ovaj telefon je pao za duplu cenu, ako je koštao pre 2 meseca preko 1000 evra, on je sad oko 600 evra u nabavci kod ovih naših preprodavaca. Loše strane ovog telefona, to je pod 1, baterija, to je katastrofa, on se baš greje, katastrofa isto, nezgodan je jako za držanje i upotrebu bez maske. Znači vi ako to koristite, nemam pojma, stalno rizikujete da vam ispadne ovaj telefon, da se ogrebe, da se skrlja, ako padne dole to što Jerry nije mogu ga polomiti, to su gluposti, ja bi mogu da ga skrljam samo tako, ovo kad bi palo na beton polomilo bi se skroz. Znači džabe njemu sve to što on imao tih zaštita, ja garantujem da padne na beton, puko bi ekran samo tako. Zvanična cena, ovo je ko kupi po zvaničnoj ceni, šta da kažem, ne bi da vređam nikoga, ne daj Bože da date pare i da kupite ovo, možete kupiti S25 Ultra koji je sigurno bolji telefon po svemu, znači ajde da se naložimo, i po bateriji, po kamerama, znači bolji osjećaj u ruci, znači ko kupi ovaj telefon pored Ultra ili S25 Plus, šta reći, za mene telefon za izbjegavanje. Ljudi, ovo je telefon realno, mislim, u 25. godini da baterija treba da se puni 2 puta dnevno, šta reći? Ljudi, da ne davimo više, ako vam se svidjela recenzija, lupite like, komentarišite nešto, podelite ovaj video, vidimo se u nekoj sljedećih recenziji, puno pozdrav od Carpija, ljubi brat.